काशिफ मंसूर, किताब दोस्त, इल्म नवाज और मुंतजिम। काशिफ मंसूर पब्लिक लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट पंजाब के डायरेक्टर जनरल हैं। काशिफ मंसूर सन 1974 में जिला गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा में पैदा हुए। तालीम के इब्तदाई मदारिज अपने आबाई कस्बे में तय करने के बाद जमींदार कॉलेज गुजरात में तालीम पाई। पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए की सनद पाई। सन 1996 में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए की सनद हासिल की। सन 2000 में पंजाब की सूबाई सिविल सर्विस से वाबस्ता हुए। सन 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर बरतानिया से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एमफिल की सनद पाई। इन दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से डॉक्टरेट की तकमील कर रहे हैं। काशिफ मंसूर के मुतअद्दिद इल्मी और तहकीकी मकालात मुअक्कर जरायद में शाया हो चुके हैं। मुख्तलिफ सरकारी तरबियती इदारों और सरकारी जामियात में पेशा वाराना मौज़ूआत पर 250 के करीब लेक्चर दे चुके हैं। पंजाब में पब्लिक लाइब्रेरीज के सरबराह की हैसियत से अवामी लाइब्रेरी निज़ाम को मजबूत, जदीद और अवाम दोस्त बनाने के लिए कोशां हैं। काशिफ मंसूर की काविशों से पंजाब की अवामी लाइब्रेरियों में 27 बरस बाद सबसे ज्यादा नई किताबों का इजाफा किया गया है। कायद-ए-आज़म पब्लिक लाइब्रेरी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बलिहाज मनसब सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। अदब, तारीख, मजहब और सहाफत के मौज़ूआत में खुसूसी दिलचस्पी रखने वाले काशिफ मंसूर इल्मी हलकों में एक उम्दा शायर के तौर पर भी जाने जाते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं डायरेक्टर जनरल पंजाब पब्लिक लाइब्रेरीज़, हमारे मुल्क के मारूफ किताब नवाज, किताब शनास, मुंतज़िम मोहतरम काशिफ मंसूर से। काशिफ भाई आदाब। आदाब वजाहत भाई, बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ साहब, आप 70 की दहाई के इब्तदाई बरसों में जलालपुर जट्टा में पैदा हुए। बहुत तारीखी शहर है। इसकी बुनियादों में इसकी तारीख का जिक्र तो जो है वो सिकंदर आज़म और पोरस तक जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने अपने बचपन में जो वक्त वहाँ गुजारा उसका कुछ तहजीबी, कुछ तमद्दनी, कुछ इल्मी क्या पस मंज़र था उस वक्त वहाँ का? जी बिल्कुल। जलालपुर बज़ाहिर एक छोटा कस्बा था, अभी भी तहसील बना है वो, ताहम वो इस हवाले से बड़ा मुमताज़ था कि वो एक कारोबारी शहर भी था, एक वो ज़राती शहर भी था और उसके अलावा वहाँ पढ़ाई का भी बड़ा चलन रहा। और हमारे यहाँ जो तहरीक चलती रही हैं, मुख्तलिफ आज़ादी की तहरीकें थीं या हमारे जो बड़े लोग मुख्तलिफ शहरों में, छोटे शहरों से जाते थे, उसमें जलालपुर का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। जलालपुर से अदब के नाम भी बड़े निकले, जैसे मुख्तार मसूद साहब, उनका बाई ताल्लुक उस इलाके से है। इसके अलावा वहाँ पर क्रिकेट टीम की अगर आप बात करें, मुख्तार मसूद साहब, अनवर मसूद साहब अनवर मसूद साहब गुजरात शहर के हैं। गुजरात शहर तो गुजरात और जलालपुर का फासला तो सिर्फ 13 किलोमीटर है या 8 मील है, इलाका एक ही है। तो वो एक इंतहाई मरदम हेज इलाका है, चाहे वो अदब का नाम लें, सियासत का नाम लें, तिजारत का नाम लें, उसके अलावा खेलों के एतबार से, सकाफत और फ़न के एतबार से भी उसका एक नाम है। बहुत सारे नाम जो है ना उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, इवन पाकिस्तान बनने से पहले इंडो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी वहाँ से बहुत सारे नाम मिले, जैसे राजेंद्र कृष्ण है और लोग भी हैं जो कि इस हिस्से से गए हैं। राजेंद्र कृष्ण प्रोड्यूसर भी था और गाने भी लिखता था। राइट जी, उसके बड़े मारूफ गाने हैं। और इसके अलावा ये है कि वहाँ क्रिकेट टीम, पहलवानी और इसके अलावा बाकी जो शोबा ज़िंदगी हैं वो भी बहुत ज़्यादा
उनके नामवर लोग वहाँ पे थे। एक और एस्पेक्ट जिस पे मेरा मिड 70 से ऑनवर्ड मैंने देखा, लाइब्रेरियों का बड़ा चलन था। हर मोहल्ले में छोटी बड़ी लाइब्रेरियां थीं, जो कि जिनको पहले कभी आना लाइब्रेरी कहा जाता होगा, लेकिन जब हम बड़े हुए तो वो 1 रुपया 2 रुपये में वो आपको पढ़ने के लिए नॉवल दे देते थे। तो मैंने अपने घर में भी किताबें देखी, अपने माहौल में भी किताबें देखी, अपनी मस्जिद में और फिर स्कूल में भी। और मैंने ये देखा कि वहाँ पर हर तरह की एक्टिविटी के लोग मिल जाते थे आपको। मौसीकी एक बहुत बड़ा हवाला है हमारे शहर का। हामिद अली खान साहब वहाँ तशरीफ़ लाए, और भी बड़े उस्ताद मुख्तलिफ महफिल में आते रहे, अदीब भी आते रहे। तो वो हमेशा एतराफ़ करते रहे कि यहाँ जलालपुर के जो लोग हैं वो कन रस हैं, अदब शनास हैं। उसकी एक वजह ये थी कि बहुत सारे लोग कश्मीर से आए, बहुत सारे लोग जो है वो गिरदो नवाज से, सियालकोट और चनाब और ये हमारा झेलम का जो दरमियानी इलाका है ये इंतहाई जरहेज़ है। इसकी वजह से लोग भी जरहेज़ थे। यहाँ पर माइग्रेशन भी बड़ी हुई, सिकंदर आजम का भी आपने नाम लिया। तो ये सारे लोगों की वजह से यहाँ के खून में एक्टिविटी है। और अभी ताज़ा तरीन आप ये देखें कि सियासत के अलावा हमारी बहुत ज़्यादा इस इलाके की एक्सपोर्ट है। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, वजीराबाद, और बहुत एम्बिशियस लोग हैं। मैं ये कहूँगा कि वहाँ का बच्चा हो या बच्ची हो, अक्सरियत का ये होता है कि वो अपने शहर से बाहर निकले, अपना शहर का नाम रोशन करे, चाहे वो किसी भी शोबे में जाए। इसलिए आपको सिविल सर्विस से लेके तजारत तक और सियासत से लेके माइशत तक हर शोबे में आपको इस इलाके के लोगों का नाम मिलता है। जा फरमाया। देखिए, अभी आपने तस्दीक फरमाई सिकंदर आज़म का जिक्र करके, तो काशिफ साहब जब आपने आँख खोली है तो इस शहर की आबादी हमारी मरदमशुमारी के मुताबिक 24 से 25 हज़ार के करीब थी। जी, इतनी थी सर, बिल्कुल। ठीक है। और 25 सदियों में वो 25,000 तक पहुंची थी, और अगले 50 वर्ष में हम उसको 2.25 लाख पे ले जी, आए। 2.25 लाख हो चुकी है, बिल्कुल। इस रफ्तार से बढ़ने वाली आबादी को हम स्कूल, सेहत की सहूलतें और कुतुब खाने, जिनके बगैर जो है वो किसी तहजीब का तसव्वुर मुमकिन नहीं, मुआशरा बनता नहीं, मुकम्मल नहीं होता। हम इसको मैनेज कर सकते हैं आबादी के फैलाव की इस रफ्तार को? जी बिल्कुल। ये आबादी का मसला हो या दीगर तहजीबी मसाइल हों, उसका ताल्लुक आपके शऊर से है। और आबादी बढ़ने की एक वजह बेमकसदियत को भी जाहिर करती है कि आप समझते हैं कि आपके पास ज़िंदगी गुजारने के, जीने के यही तरीके हैं कि आपकी फैमिली का साइज़ बढ़ता रहे और वो रियासत की बजाय वो आपको सपोर्ट करें। तो उसका नतीजा यही निकलता है जो हम देख रहे हैं। अभी आपने जलालपुर की बात की, ये तो एक इंडिकेटर है। अभी आप मुल्क की बात करें, जब पाकिस्तान बना हमारी आबादी चंद करोड़ थी, 3 करोड़ 40 लाख थी। जी बिल्कुल, दोनों हिस्सों की। नहीं सर, मगरबी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और अभी आप देखें कि सिर्फ कराची की आबादी इस वक्त जो अनऑफिशियल है वो 3 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है, और लाहौर और बाकी बड़े शहर हमारे सामने हैं। तो ये आबादी से हम उबल रहे हैं। यह बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि लाइब्रेरियाँ, कुतुब खाने, अदबी मराकज़, इल्मी मराकज़, साइंस की तरक्की, फल्कियात की तरक्की ये हो नहीं सकती। ये उस वक्त होगी जब आप शऊर के साथ अपने फैमिली साइज़ को भी इम्प्रूव करेंगे, उसके साथ साथ हम इंटेलेक्चुअलिज्म या दानिशवरी की तरफ आएंगे। हमें ये एहसास हो कि हम सब ने मिल के रहना है, और ये ज़मीन हम सबकी है, ये मादरे वतन है। हमने ये देखा कि जो चीज़ें पहले 25,000 की आबादी को केटर करती थी, अब वो 2 लाख 1.5 लाख की आबादी को केटर नहीं कर सकती। और उस पर तुरा ये कि ये चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही हैं। हमने आबादी के मुताबिक चीज़ें प्लान नहीं की कि हमने मज़ीद लाइब्रेरियाँ बनानी हैं, मज़ीद स्कूल या हेल्थ के सेंटर्स बनाने हैं। नतीजा ये निकला है कि हमारा जो मुआशरा है अपनी अक़दार के एतबार से सुकड़ कर रह गया है। या फरमाया। और आपने बहुत ही नुक्ते की पते की बात उसमें कि भाई ये एक सतह पे हमारी जो गैर तख्लीकी हमारा वजूद है, जो हमारी बेमकसदियत है, जो उसका भी इजहार है। आपने आना लाइब्रेरियों का जिक्र किया। जी हाँ। अच्छा, चूँकि आपने अपना आला तालीम का किस्सा जो है वो यूरोप में मैनचेस्टर से आपने एमफिल किया, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से। मुझे जो मौका मिला है थोड़ा बहुत इलाकों को देखने का, जो छोटा सा भी कस्बा होता है वहाँ पे और कुछ हो ना हो, एक शफा खाना और एक लाइब्रेरी जरूर होती है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। और उस लाइब्रेरी में भी भले वहाँ की आबादी में थोड़ी तादाद में उर्दू पढ़ने वाले हों, एक हिस्सा उर्दू का मौजूद। ये और बात है कि वो हिस्सा उसका मेयार क्या होता है, जी 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 बिल्कुल, वो तो मालूम है हमें। जी मालूम है, बिल्कुल ऐसे। ये फरमाइए कि हमारे स्कूलों की सतह पे अगर लाइब्रेरी होती भी है तो बच्चों की रसाई लाइब्रेरी तक नहीं होती,
ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि प्रिंसिपल के अपने बच्चों को होती हो तो होती हो, मुझे इल्म नहीं है उसका, जी हाँ, लेकिन स्कूलों में बच्चों को इल्म ही नहीं होता कि उनके लिए स्कूल में एक लाइब्रेरी भी मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल। स्कूलों में लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं, बाकायदा अलमारियाँ हैं, लेकिन उनमें ताले लगे हुए हैं। उसकी वजह ये बताई जाती है कि ऑडिट जब आता है तो वो बड़ी सख्ती करता है कि किताबें कहाँ गई, किताबों का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। तो जो असातिज़ा या जो इंचार्ज लाइब्रेरी है वो ये बेहतर समझता है या समझती है कि इसको लॉक कर दिया जाए और बच्चों को ये पता ही ना चले कि लाइब्रेरी है। असल में ये सारा मसला पैदा हुआ ओनरशिप से। हम ओन नहीं करते लाइब्रेरी को स्कूल की सतह पे, कॉलेज की सतह पे। मुआशरती एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए नहीं है कि हम ये समझते हैं कि हमारी मजबूरी है पढ़ाई, डिग्री, जॉब, और इसमें लाइब्रेरी का रोल जो है वो को करिकुलर या हम नसाबी सरगर्मियों के हवाले से आता है। और वो आप जब आपको पूछा ही नहीं जाएगा या आदत गैर मामूली तौर पे सख्त होगा, उसका नतीजा यही निकलेगा कि लोग अवॉइड करना शुरू कर देंगे। और ये सूरत हाल सिर्फ स्कूलों में नहीं है, ये इल्ला माशाल्लाह हमारे कॉलेजेस में भी है। ये सूरत हाल हमारी बहुत सारी नई बनने वाली यूनिवर्सिटीज़ में है कि जहाँ एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम के तहत किताबें तो खरीदी जाती हैं। HEC के मेयारात हैं कि फैकल्टी के लिए इतनी किताबें, स्टूडेंट्स के लिए इतनी किताबें, शोबे के लिए, ओवरऑल बड़ी लाइब्रेरी के लिए इतनी किताबें हों। लेकिन मेरा ये मुशाहिदा है, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, मेरे लेक्चर भी होते हैं, कि वहाँ वो भी अनटच रहती हैं। ज़्यादातर जो मवाद है उसकी तरफ रहनुमाई नहीं की जाती कि आपने अपने थीसिस को लिखना है, मज़ामीन लिखने हैं, आर्टिकल्स लिखने हैं, या जनरल एक प्लेजर रीडिंग के लिए आप लाइब्रेरी में अपना टाइम गुजारते हैं, तो उसमें यह रहनुमाई है। एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पे है, आपको बाकायदा आगाही दी जाती है कि ये किताबें आपके लाइफ स्किल्स के आती हैं, ये आपकी टीचिंग के लिए, ये आपकी रिसर्च के लिए अच्छी हैं, और ये आपका जनरल फिक्शन है, शायरी है, जो आप पढ़ेंगे तो आपको जो है वो तहजीब नफ्स होगी, आपके अंदर एक जज्बाती ताजगी आएगी, मायूसी खत्म होगी, अमन दोस्ती और इंसान दोस्ती का सबक आपको मिलेगा। आप जानते हैं कि जो बड़ा अदब है, जैसे आप वॉर एंड पीस की बात करते हैं, हम एना करनीना की बात करते हैं, हम इसके अलावा बड़े वेस्टर्न अदब की, अपने अदब की बात करते हैं, उर्दू अदब की, तो वो तो हमें इंसानियत सिखाता है। और यही वजह है कि हम इन चीज़ों के कम होने की वजह से हमें ये शिकायत पैदा हो रही है कि हमारी नई नस्ल उस नरम मिजाजी से महरूम है, दलाइल की कुव्वत से वो अपनी बात नहीं कर पाती और फौरी तौर पर इंतहा पसंदी की तरफ जा रही है। ये सूरत हाल इसी वजह से बनी है कि हमारी लाइब्रेरियाँ ज़्यादातर इस वक्त जो है वो गैर इस्तेमाल शुदा है। लाइब्रेरियाँ वो आबी रास्ते हैं जिनसे तहजीब की आबियारी होती है। बिलाशुबा, बहुत अच्छा जुमला है सर। हमने ये मुशाहिदा किया है, मैं तालिब इल्माना तौर पे आपसे अर्ज़ करता हूँ कि बच्चों में मुताले की सकाफ़त कम उम्री में पैदा कर दी जाए तो वो उनका तजस्सुस जागता है, उनका तख़य्युल जागता है, वो जिस दुनिया में रहते हैं उनसे जानने की उनमें ख्वाहिश पैदा होती है, और जब जान लेंगे तो फिर उनमें एक तनकीदी आंख भी पैदा होगी, वो उसमें इजाफे भी करेंगे। हमारे यहाँ ये जो मुताले के बारे में ख़ास तौर पे आपने बड़ा अच्छा इशारा दे दिया, को करिकुलर, ये को करिकुलर सरगर्मी है, हम निसाबी सरगर्मी है, इसको कमतर दर्जे पे रखना का इसका मतलब ये है कि हम तालीम का, इल्म का ग्रेड नहीं समझ रहे, बिल्कुल ठीक। हम उसका पूरा जो पैराडाइम है उसको नज़र में नहीं रख रहे। वो सोसाइटी जो सिर्फ मुलाजमत के लिए पे अपना इत्तेकाज़ रखेगी, वहाँ पे क्या तख्लीक पैदा होगी, वहाँ पे क्या नई बात पैदा होगी, वहाँ पे क्या इख्तिलाफ राय होगा। आपने बजा फरमाया कि इसी यही वजह है कि हमारे यहाँ दलील नहीं पैदा हो रही। ये फरमाइए कि क्योंकि आपकी अब ये ज़िम्मेदारी भी है मनसब के एतबार से, क्या ये मुमकिन है कि कॉलेजेस में, स्कूलों में इस मौजू पे कुछ तकारीब मुनक़्क़द की जाएँ, कुछ सेमिनार हों, कुछ मकालमा हो तालिब इल्मों में, इसातिज़ा में, इससे जो है वो लाइब्रेरी का, कुतुब खाने का जो तहज़ीब है, सकाफ़त है, वो कुछ सामने आए? ये बड़ा ज़रूरी है। अभी आप देखें, आज से सिर्फ 3 से 4 दहाइयाँ पहले ये रवाज था, बावजूद इसके कि हमारे ओवरऑल सियासी या माशरती हालात कुछ भी रहे हों, हमारे मुआशरे के अंदर ये एक तड़प और ये पुकार मौजूद थी कि कुछ सवालात हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। और अभी आप देखें, एक बहुत उम्दा इदारा हुआ करता था, मुझे याद है, पाकिस्तान नेशनल सेंटर,
اور اس میں یہ بڑے سیمینار اور مذاکرے ہوتے تھے کشور نائی صاحبہ کے دور میں. اس کے علاوہ اسلام آباد کے جو بڑے ادارے تھے ان کی جو رودادیں ہمارے مقامی اور نیشنل اخباروں میں شائع ہوتی تھیں. ہم چھوٹے شہروں والے اس میں بڑی زیادہ دلچسپی لیا کرتے تھے. ہمارے پی ٹی وی چینل کے اوپر، ریڈیو پاکستان کے اوپر اخبارات کے مذاکرے تھے یا اس طرح کی علمی ادبی محافل تھیں. یہ بہت بڑا ایک مکالمے کا طریقہ تھا جس سے ایک نسل کی جو تربیت تھی وہ اگلی نسل کو منتقل ہوتی تھی. ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے اور اس کا طریقہ ہے کہ نیشنل پرائرٹی، قومی ترجیحات میں یہ چیز شامل ہو. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بچے ہوں یا عوام ہوں، یہ دونوں تقریباً برابر ہیں. یہ وہ کرتے ہیں جو ان کے لیڈر یا بڑے ان کے سامنے کر کے دکھاتے ہیں. صرف تلقین کرنے سے، نصیحت کرنے سے وہ کچھ نہیں کرتے. مثلا میں کتاب نہیں پڑھتا، میرے بچے کتاب کیوں پڑھیں گے؟ وہ مجھے اسکرین ٹائم زیادہ دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اپنی مصروفیات یا اپنی دلچسپیاں اسی میں ڈھونڈ لیں گے. اس میں نیشنل سطح کے اوپر ایک اسٹریٹجی ہو مکالمے کی، مطالعے کی، اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک مقابلہ ہو، ایک صحت مند مقابلہ تھاٹس کا، لوگوں کو بولنے کی اجازت دی جائے اور وہ مختلف موضوعات کے اوپر اپنی گفتگو کریں. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تھنک ٹینکس میں، ہمارے سوچنے سمجھنے کے مراکز میں، قومی اداروں میں جیسے پی ٹی وی ہے، اس پہ ان سارے موضوعات کے اوپر بات ہو. جب یہ بات کا چلن ہوگا آپ دیکھیے گے کہ یہ رواج پڑے گا اور ہر جگہ پر لوگ جب آپ پتہ ہوگا کہ میز پہ بیٹھ کے وہ بات کر سکتے ہیں اوور اے کپ آف ٹی، تو یہ مکالمے کا رواج چل نکلے گا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب کتابوں کو پڑھنا شروع کیا اور جب دلیل پیدا نہیں ہوئی، اس سے مکالمے نے جنم نہیں لیا، تو یہ سارا پروسیس ایک تو بھانج ہو چکا ہے. بجا فرمایا. بطور ڈائریکٹر جنرل پبلک لائبریریز، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ نے لائبریریوں میں کتابوں کی فراہمی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. ریکارڈ تعداد میں کتابیں جو ہے وہ لائبریریوں میں پہنچائی گئی ہیں. جی بالکل سر، ایسا ہی ہے. چناب اور جہلم کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ مکینیکل اس حوالے سے بھی قیام پاکستان سے پہلے سے معروف ہے. بالکل چھوٹی انڈسٹری، کوٹیج انڈسٹری. ہاں جی، وہاں نمائشیں ہوتی تھیں صنعتی سامان کی. بالکل. تو ہم تو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ حمید احمد خان صاحب ہیں، یہ صوبی تبسم ہے، یہ وقار عظیم ہے، لیکن جن کو میں معذرت چاہتا ہوں، میں کسی نسل پہ تنقید نہیں کر رہا. اصل میں وہ اگر اس نسل پہ تنقید کریں بھی تو دراصل تو وہ بالواسطہ طور پہ میرے اور آپ پہ آ جاتی ہے ہمارے اوپر بات آتی ہے، چونکہ یہ ہمیں کرنا تھا. جی اور اگر ہم نے نہیں کیا تو اس کی ذمہ داری ہم پہ آتی ہے. ان سے کیا گلہ جنہیں ہمیں نے یہ سکھایا نہیں. آپ نے کہا کہ جو ہم کریں گے ہمارے بچے وہی سیکھیں گے، وہی کریں گے. تلقین سے تو کچھ نہیں ہوگا. تلقین سے آج تک اگر ہوتا تو بارود ایجاد کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، نہیں آتی. آپ بجا فرما رہے ہیں. آپ بجا فرمائیں. یہ فرمائیے کہ ہمارے کچھ اشاعتی ادارے ہیں جن کے بارے میں I would like to stand corrected if I'm wrong کہ انہوں نے کچھ گٹھ جوڑ کر رکھا ہے لائبریریز کے ساتھ. جو کتابیں شائع کرتے ہیں وہ جس بھی معیار کی ہوں، جیسی بھی ہوں، ان کا انبار جو ہے وہ مخصوص لائبریریوں میں with a certain arrangement ایک خاص بندوبست کے تحت وہاں پہنچ جاتا ہے اور ڈمپ ہو جاتا ہے. جی. کیا یہ بات میرا خیال ہے چند سال پہلے درست ہوگی. ہمارے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں پورا کتابوں کا نظام کیا ہے، لائبریریز کا یا جو ٹیکسٹ بکس ہماری ہوتی ہیں، جو پبلشر جن کے تھرو ہم خریدتے ہیں. تو گورنمنٹ کے ایک دو ادارے ایسے ہیں جو باقاعدہ کتابیں پرچیز کرتے ہیں. جو نصابی کتابیں ہیں ان کا باقاعدہ آپ یہ کہہ لیں پیپرا رول جو ہمارے ہیں کانٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ لاکھوں یا کروڑوں کی تعداد میں چھپتی ہیں کیونکہ انہوں نے ہر اسٹوڈنٹ تک پہنچنا ہوتا ہے اور ہر سال ان کتابوں کی ہمیں ضرورت رہتی ہے. اس حوالے سے بلا شبہ یہ پچھلے سالوں میں اسکینڈل سامنے آتے رہے ہیں. جو ہماری لائبریریاں ہیں، جو اسپیشلی SNGAD کی لائبریریز ہیں، جو پبلک لائبریریز ہیں، جو بڑی لائبریریز ہیں، جیسے لاہور میں 5 اس وقت لائبریریز ہیں. پنجاب پبلک لائبریری ہے، قائد اعظم لائبریری ہے، ماڈل ٹاؤن لائبریری ہے، اور جوہر ٹاؤن میں اب 2 نئی لائبریریاں ہماری اوپن ہو رہی ہیں. غالباً DHA میں بھی ایک لائبریری ہے. DHA میں لائبریری ہے ان کی، DHA کی اپنی، ان کی اپنی ایک DHA لائبریری ہے، وہ بھی بڑے معیار کی ہے. دیال سنگھ کالج کی لائبریری کو آپ اس میں، دیال سنگھ لائبریری ایک ہمارا متروکہ وقف املاک ٹرسٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر، وہ ہے. اچھا، لائبریریوں کا پورا نظام ایسا ہے کہ اس پہ تھوڑی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے. SNGAD کی لائبریریاں یہ اس وقت 16 ہیں پورے پنجاب میں، جس میں لاہور میں 5 لائبریریاں ہیں. اسی طرح سے ہماری لوکل گورنمنٹ کی لائبریریاں ہیں جن کو ہم کمیٹی کی لائبریری، میونسپل لائبریری اور یا کارپوریشن کی لائبریری کہتے ہیں. یہاں پہ شاہ محمد غوث ایک بہت بڑی لائبریری ہے لاہور میونسپل کارپوریشن کی. اسی طرح سے ہماری ای لائبریریز ہیں
जो कजाफी स्टेडियम के पास है वो महकमा स्पोर्ट्स के अंडर है, खेल के अंडर है, और वो सारी स्टेडियम जैसे कजाफी स्टेडियम के पास है। इस तरह फेडरल गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज हैं, बाद औकाफ की लाइब्रेरीज हैं, लाहौर म्यूजियम की बड़ी उम्दा लाइब्रेरी है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बड़ी उम्दा लाइब्रेरी है, बहुत सारे महकमों में अपनी लाइब्रेरियां बना रखी हैं, और वो सारी की सारी जो हैं उनकी देखभाल मुख्तलिफ महकमों के सपुर्द है। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि लाइब्रेरियां हमने उनमें किताबों में इजाफा किया। आपने जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इस वक्त हमारी पब्लिक लाइब्रेरी जिनको हम कहते हैं, जिनको मैं देखता हूं, वो वहां पर हमने ये जो पब्लिशर्स थे जो कि बेज़ाब्ता तौर पर अपनी किताबें ला के जमा करवा के साल के साल अपने बिल ले जाते थे, उस सिलसिले को ख़त्म कर दिया। अब पेपरा के तहत हमारा नया निज़ाम आया है जिसमें ई पैच के तहत हर चीज़ अपलोड होती है। उसमें हम यूज़र से भी डिमांड लेते हैं जो हमारी लाइब्रेरी का एक आम आदमी है, और उसके अलावा हम स्कॉलर से भी डिमांड लेते हैं, पब्लिशर से भी डिमांड लेते हैं। उसकी लाइब्रेरी एक्सपर्ट कमेटी सिलेक्शन करती है, फिर बुक सिलेक्शन कमेटी उसको फाइनल करती है, और फाइनली वो जो डीजी लाइब्रेरीज है वो अपने स्टाफ की मदद से वो सारी किताबों को पेपरा पे अपलोड करके उस पर एतराज़ात तलब करता है। और हमने ये भी किया है कि अंग्रेजी किताबें हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, उर्दू किताबों का मवाद पहले ही बड़ा कम है। आप ये देखिए कि हमारा और अमेरिका का कोई कंपैरिजन नहीं है। अमेरिका में अभी मैंने कुछ अर्सा पहले चेक किया, सालाना 9 लाख से 1 मिलियन किताबें हर शोबे में शाया हो रही थी। हमारे पाकिस्तान में 9,000 से 10,000 किताब टोटल छपती है। इसमें 70% किताबें ऐसी हैं जो आमतौर पर रीप्रिंट हैं, मकाला जात हैं, और ऐसे मौज़ूआत के ऊपर हैं जो आवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, और सिर्फ 30% किताबें हैं जिसको आप क्रिएटिव नॉन फिक्शन कह सकते हैं। यानी अगर आप उसमें से इंतखाब करें, आप हैरान होंगे कि 100-150 किताब आपके पास ऐसी होती है, कराची से छपी हुई, लाहौर से छपी हुई, चंद एक इस्लामाबाद या फैसलाबाद, मुल्तान जैसे शहरों से। तो ये इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है जिसके लिए फैसला करना मुश्किल हो। नतीजा ये निकलता है कि जो पहले लाइब्रेरी में किताबें थी उनकी हमने रीडिंग की है, जो रिपीट बुक्स थी, जो इनका म्यार कमतर था, उसकी जगह हमने वो किताबें रखी हैं जो कि म्यारी हैं, जिनके हमारे स्कॉलर्स ने तस्दीक की है कि स्टूडेंट्स को इनकी ज़रूरत है और ये हर लाइब्रेरी में होना चाहिए। और ये एक कॉन्ट्रैक्टर जो माफिया था, जो पब्लिशर माफिया था, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता था, और फिर ये मैनुअल सिस्टम से, तो मौजूदा हुकूमत ने इस हवाले से भी बड़ा स्टेप लिया है कि सारी चीज़ ट्रांसपेरेंसी में हो गई है, और ऑनलाइन तरीके से आप डिजिटली उसको आम आदमी भी मॉनिटर कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम सदरंग में हम एक वक्फे के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ रही का हम गुफ्तगू कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल पंजाब पब्लिक लाइब्रेरीज मोहतरम काशिफ मंजूर साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात के अख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि इस नशरियात के ज़रिए नाज़रीन के ईमान को ताज़गी मिली और एक मुस्बत और बामानी पैगाम माशरे तक पहुँचा। इस खुसूसी नशरियात में नात, किरत और मुख्तलिफ़ अहम मज़हबी मौज़ूआत पर गुफ्तगू पेश की गई, जिसने खुसूसन नई नस्ल के लिए रहनुमाई और एक अच्छा पैगाम फराहम किया। मैं अफ्तार, सहरी और राइजिंग पाकिस्तान की नशरियात के मुअज़्ज़ज़ मेज़बानों और प्रोग्राम और करंट अफेयर्स डिवीज़न की पूरी प्रोडक्शन टीम का तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी मेहनत और लगन की बदौलत ये नशरियात कामयाबी से अपने तकमील की तरफ गामज़न हैं। इस नशरियात के ज़रिए PTV ने अपनी बेहतरीन रवायात को बरकरार रखा और मेयारी और बामकसद प्रोग्रामिंग की रवायात को आगे बढ़ाया। मैं आखिर में आप सब नाजरीन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक की इस खुसूसी नशरियात को पसंद किया और हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बस्सलाम। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।
پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل پبلک لائبریریز پنجاب محترم کاشف منظور سے. جی سر. اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ کتابوں کی تعداد اور مقدار جو ہمیں خاص طور پہ ادبی کتابیں، اس میں آپ نے کچھ باتوں کی طرف سے بہت اچھا اشارہ دے دیا کہ کچھ تو ری پرنٹس ہیں، یعنی وہ کتابیں جن کے چھاپنے میں نہ تو اب انہیں کوئی حقوق کا ایشو ہے، نہ کوئی یہ بھی طے ہے کہ یہ کتاب چھپے گی تو یہ بکے گی. اب شوش کشمیری صاحب کو پھر سے شائع کیا جائے گا، وہ بک جائے گا. مجید سالک صاحب کو، چراغ حسرت کو، تو ظاہر ہے کہ اب شفیق الرحمان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. چھپیں گے تو بک جائیں گے. لیکن اس پہ بہت سارا مواد جو ہے وہ ہم کاغذ کا زیاں کرتے ہیں ان تحقیقی مقالوں کو شائع کرنے میں جن کو کسی نے نہیں پڑھنا بالکل کچھ نہیں لکھا ہوا ہوتا. میرا سر، میں لمبا عرصہ ایڈیٹوریل پیج کی ذمہ داری سنبھالی. جی 2 لائنیں پڑھ کے معلوم ہو جاتا کہ یہ لکھنے والا جو ہے اس نے ہمیں اردو کر رکھا ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس کی اردو ہی جو ہے وہ بتا دیتی تھی. بالکل اس کا معجون ہی بتا دیتا ہے، خمیری بتا دیتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا. یہ فرمائیے کہ ہمارے ملک میں کتاب پہ کی اشاعت پہ مدیر کا ادارہ نہیں ہے. جی ہاں. جو بہت اہم ادارہ ہے کتابوں کے معیار کو قائم رکھنے کے لیے اور معاشرے میں مطالعے کے ذوق کو قائم رکھنے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے. کیا سبب ہے اس کا کہ کیا پبلشر جو ہے وہ اسے اس کا خیال نہیں ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا پڑھنے والوں کی طرف سے اگر غیر معیاری چیزیں ہوگی؟ مدیر کے بغیر جو ہے وہ کیسے طے ہوگا؟ ہر لکھنے والے کو ایک سیکنڈ اوپینین چاہیے. جی بالکل، آپ نے بالکل درست اشارہ کیا. ہم یہاں پر اس اپنے خطے کی بات کرتے ہیں کہ اردو زبان کے حوالے سے جہاں زیادہ تر جو بولی سمجھی جانے والی زبان ہے، کامن زبان ہے، وہ ہماری اردو ہے. اس میں بہت کم کتابیں ہم نے ایسی دیتی ہیں قاعدہ جنہوں نے ایڈیٹر رکھا. ہم پرانی کتابیں بھی پاکستان کو بنے 80 کے قریب سال ہونے والے ہیں. اس میں چند عالمی اداروں کو چھوڑ کے جن کے دفاتر پاکستان میں موجود ہیں، یا 60 کی دہائی میں یا 70 کی دہائی میں، ان کے اوپر ہمیں ایڈیٹرز کے نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ہمارے پبلشرز ہیں وہ ان کی کتابیں دیکھیں تو چند صفحے پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ایڈیٹنگ تو دور کی بات ہے، اس کی پروف ریڈنگ بھی ڈھنگ کی نہیں ہوئی ہے. اور حروف خوانی یا حروف چینی وہ باقاعدہ وہ بھی ایک فن ہے. اس کا معاوضہ بھی اتنا کم ہے کہ وہ بڑی لاپرواہی سے چیزیں کی جاتی ہیں. نتیجتاً ہمارے یہاں ایک سٹینڈرڈائز املا بھی نہیں ہے. عالمی سطح پر جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو ایک تو بڑی کتابیں ہیں نا، اور جو بڑے ناول ہیں، بڑا ادب ہے، جو ورلڈ بیسٹ لٹریچر ہے، آکسفورڈ نے بھی چھاپا ہوا ہے، امریکہ میں بھی چھپا ہے، وہ ساروں کی پوری سیریز آف ایڈیٹر ہوتی ہے جو اس کو دیکھتی ہے اور اس کا معیار ہر دفعہ بہتر ہوتا ہے. چاہے وہ کانٹینٹ کی امپرومنٹ کے حساب سے ہو، اگر وہ ترجمہ ہے اس ترجمے کی کوالٹی مزید امپروو ہوتی ہے. مثلا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وارن پیس کے کئی نئی ترجمے آئے ہیں. ابھی میں نے لندن سے ایک ترجمہ منگوایا، وہ 1 جلد میں تھا، میں آشش کر اٹھا. اس کا ایک پورا صفحہ اس کے ایڈیٹر سے بھرا ہوا تھا. ناموں کی وہاں پہ کریکٹرز کے جو نام تھے، جگہوں کے جو نام تھے، ان سب کا پروننسیشن کہ ایک پورا کمپینین ہوتا ہے. یہاں پر آپ کتاب پڑھتے ہیں، بہت کم رائٹر بھی اس کا التزام کر پاتے ہیں. میرے خیال میں یہ ان کی بنیادی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پبلشر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروف ریڈر کے ساتھ ایڈیٹر باضابطہ طور پہ رکھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک وقتی ایڈیشن چھاپتے ہیں، وہ لائبریریز میں جاتا ہے یا چند پڑھنے والوں تک، شائقین ادب تک جاتا ہے. اس کے بعد ان کو یہ ذہن میں شاید نہیں ہوتا کہ جس نے عام سطح پہ جانا ہے یا ادب کی خدمت بھی کوئی بلا ہے کہ جی ہم کام کر رہے ہیں، کوئی علم کا ایک معیار قائم کر رہے ہیں. کوئی کہے گا کہ اس خطے نے کیا علم پروڈیوس کیا ہے تو ہم فخر کے ساتھ یہ 10 20 30 40 100 کتابیں پیش کر سکیں. یہ اس شعور کی بھی کمی ہے. اب بھی ویسے چند ادارے ایسے ہیں جو حوصلہ افزا طریقے سے کام انہوں نے شروع کیا ہے پچھلے 8-10 سال میں، جب سے ہم نے آن لائن پبلشنگ دیکھی اور ہمارا جو ایک پی آر شپ وسیع ہوئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. کتابیں ان کی ڈیمانڈ بھی ہے، پرانی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، نئی کتابیں نئے لوگوں کو بھی اکسایا جا رہا ہے کہ آپ اچھا کوالٹی میٹیریل پروڈیوس کریں. لیکن جو پہلے آپ نے سر بات کی نا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جب اس کی ٹریننگ نہیں ہے تو پھر کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. صاحب آپ اپنی بات میں اشارے دے جاتے ہیں جن پہ اگر بات کی جائے تو باقاعدہ ایک مستقل موضوع ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر پیرنٹس جو ہے وہ اسکرین ٹائم مطلب موبائل فون پہ اسکرولنگ کر رہے ہیں، جی بچے بھی وہی سیکھیں گے.
جی ہاں میرا سوال یہ ہے سر کہ جن معاشروں کی طرف ہم دیکھتے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید کبھی ہم بار امانت بھی اٹھائیں، شاید کبھی ہم بھی سطح پہ آ سکیں، جی ہاں تو کم آبادی والے ملک ہیں جی ہاں لیکن کتابوں کی اشاعت کی تعداد دیکھیے، جی ہاں کیا 25 کروڑ کی آبادی کے ملک میں کسی کتاب کا 1000 اور اکثر تو 1000 سے بھی کم، اب کم ہو گیا، جی اس سے بھی کم. جی ہاں ہم نے یونائٹڈ پبلشر سے مکتبہ فرینکلن سے جی ہاں 2-3 ہزار کے ایڈیشن چھپتے چھپتے رہے، دیکھے ہوئے ہیں. جی ہاں جی ہاں بالکل. وہاں ایسے کیوں ہوتا ہے کہ پہلی کتاب اگر آپ کی بک گئی ایک ایڈیشن تو اگلا ایڈیشن جو ہے وہ آپ کو اگلے 5-6 سال کے لیے فکر معاش سے آزاد کر دیتا ہے. یہاں پہ لوگوں کو یہ تو خبر ملتی ہے کہ وہاں پہ یہ خرابی پیدا ہوئی، یہ خرابی پیدا ہوئی، یہ نہیں بتاتے کہ بھائی بس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی کتاب پاس رکھی ہوتی ہے اور پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور آپ نے چونکہ آپ کا شعبہ لائبریریز کا ہے، یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، یونیورسٹی کی لائبریری رات کے 12 بجے تک کھلی رہتی تھی. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جو لوگ دن میں کام کرتے تھے وہ شام میں آ کے دھڑا دھڑ کتابیں لے رہے ہیں اور گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. اور ایک یونیورسٹی کی لائبریری جو ہے 5-6 بلڈنگز میں پھیلی ہوئی ہے. یونیورسٹی کا کالج کا تصور کیسے ہو سکتا ہے بغیر لائبریری کا نہیں ہو سکتا. بالکل. اور میں معذرت چاہتا ہوں اس میں ہماری صحافت بھی اب ذمہ دار ہے. سر صحافت میں ادبی صفحہ ہوتا تھا، کچھ کتاب کی بات ہوتی تھی، کتابوں والوں کی بات ہوتی تھی، کتابی دنیا کی باتیں ہوتی تھی، تو کچھ میرے آپ تک کیسے یہ چیزیں پہنچتی تھی. ہم سب قصباتی لوگ ہیں. جی ہاں. اخبار میں کچھ چھپتا تھا، اخبار وقت میں کوئی ادبی صفحہ ہوتا تھا، امروز میں ہوتا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. دوسرے اب پہلے وہ آدھا ہوا، اب اس آدھے کی جگہ پہ بھی چوتھائی ہوا، اور پھر اب کبھی کبھی نظر آتا ہے. سر اب نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فلاں کی نے اپنی بچی کا نام پبلک کر دیا ہے، جی فلاں کا بریک اپ ہو گیا. جی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کس نے کون سے کپڑے پہنے ہیں. جی ہاں ایسا ہی ہے. ٹھیک بات. وہ اخبار میں سے وہ چیزیں جو ہے وہ نکال دی گئی ہیں. مجھے معلوم ہے کہ اس کی جگہ پہ کیا لایا گیا ہے، اور وہ ظاہر کہ وہ بھی ایک پیورلی کاروباری نقطہ نظر سے وہ چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں. وہیں ذہن کام کر رہا ہے، وہیں پہ ذہن کام کر رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو قومی ترجیحات میں تعلیم اور ڈگریاں یہ قومی ترجیحات میں اگر شامل ہو بھی گئیں تو وہ ہمارا سماجی اور ہیومن کیپٹل نہیں بن سکے گا. اگر لائبریری شامل ہو جاتی ہے، کتاب کی ثقافت شامل ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں ثروت مند کرتی ہے، ہمیں امیر کرتی ہے، ہمیں رچ کرتی ہے. جی بالکل. آپ نے دو بڑی خاص باتیں تھیں. کتاب کی ثقافت پہلے موجود تھی، اور دوسری بات ہمارا جو جرنلزم ہے اس کا معیار گرا ہے. اب اس کے پیچھے ایک پچھلی 3-4 دہائیوں کا ایک سمجھ لیں کہ مسلسل عمل ہے جس نے جو صورتحال کو یہاں تک لے کر آیا ہے. اس میں ایک ٹیکنالوجی کا کردار ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اب جب سکرین عام ہونا شروع ہوئی ہے، اسپیشلی ہم نے جب 21ویں صدی کا آغاز ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ نئے چینلز آ گئے، اس کے بعد انٹرنیٹ آ گیا، پھر اب طرح طرح کی ایپس آ گئیں، اور ابھی پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فل بلون ایک انقلاب آیا ہے اپلیکیشنز کا، جس میں ہم میڈیا، نیوز، انٹرٹینمنٹ، اگر میں اس کو ایک لفظ میں بیان کروں تو اس کو ہم کہیں گے یہ چیپ ڈوپامائن یا ایک چیپ انٹرٹینمنٹ دے رہا ہے. کہ ہماری جو ایک تسکین ایک کتاب پڑھ کے ہوتی تھی، اس کے گلے سے لگا کے، سینے سے لگا کے ہفتے میں، مہینے میں ہم ایک کتاب آرام سے پڑھتے تھے. اب آپ اپنی سکرین کے اوپر چند ویڈیوز دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اسکیچی قسم کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں، اور وہ آپ انرجائز اپنے آپ کو یا انٹرٹین فیل کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کتاب نے تو مجھے بڑے لمبے ٹائم کے بعد یہ انٹرٹینمنٹ دینی تھی. ایک تو یہ بہت بڑی وجہ بنی ہے. دوسری وجہ معاشرہ اوورآل، آپ نے ایک ذکر کیا آبادی کا، تیز رفتار ہوا ہے. ہمارے ایک رسائی بڑی ہے. پہلے قصبے دور دور تھے، شہروں کے درمیان
सड़कें या रोड नेटवर्क या मोटरवे वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब इतना ज़्यादा हुआ है कि लोग खुद उन जगहों पे पहुंच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जिन किरदारों से, जिन मुसन्नफ़ीन से वो प्यार करते थे, जिन सकाफ़ती शख्सियात को वो आइडलाइज़ करते थे, अब वो सारी उनकी दस्तरस में है कि जब आपको एक चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप अखबार, किताब, उसके बाद किसी शहर में जाना, किसी मजलिस में उस बंदे को मिलना, उससे ऑटोग्राफ लेना, वो बात करना, तो ये एक प्रोसेस बड़ा ही टाइम टेकिंग लेकिन उतना ही रिवॉर्डिंग था। अब जब आपके पास है कि आप जब चाहें दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, तो अब तो गर्दन भी नहीं झुकानी पड़ती है, आपकी हथेली के ऊपर वो जामे जम है और आप निकालते हैं, आप देखते हैं, आप एंजॉय करते हैं। और उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, वो अनएडिटेड जर्नलिज्म एंड लिटरेचर है, अनसब्सटेंशिएटेड है, अनसब्सटेंशिएटेड है। कोई जो है ना वो वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। देखिए ये जो हम कहते हैं ना कि ये ज़रा गर्दन झुकाना दो मानों में आता है जी, एक शर्मिंदगी के मानों में जी हाँ, और एक इर्तिकाज़ के मानों में। इर्तिकाज़ के मानों ये में शर्मिंदगी के मानों में है गर्दन झुकाना जी, जो गर्दन सिर्फ स्क्रीन पे झुकी रहेगी हाँ, वो उसकी दुनिया उतनी ही होगी। उतनी हमें limited, वाह, हमारे उस्ताद कहते थे कि भाई जो साहिब नज़र है ये मालूम करिए कि उसका अदसा कितना, उसके अदसे की रेंज क्या है। बिल्कुल ठीक बात है। वो ऐसे नादान तो न थे जहाँ से गुजरने वाले, ना से हो पंद करो राह गुजर तो देखो। यस, ऐसे नादान तो न थे जहाँ से गुजरने वाले। हाँ, हाँ, जो लोग किताबों पे झुके रहते थे और वो पढ़ते थे, वो एक्यूमुलेट करते, तो वो उनका हज़म किया हुआ, डाइजेस्ट किया हुआ इल्म होता था। जी हाँ, हमने अपने तालीमी इदारों में, ये आपका शुबा तो नहीं है, इससे मुझे मालूम है कि आपकी इसमें दिलचस्पी ज़रूर है, जी बिल्कुल है, हमने जोग्राफिया ख़त्म कर दिया है। जोग्राफिया ख़त्म हो गया, बिल्कुल। जोग्राफिया के बगैर हमें हजम का, फासले का और समत का अंदाज़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। हमारा वर्ल्ड व्यू जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकता, कोई जोग्राफिया जब मसख नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, तारीख म्यूटिलेट की जा सकती है, उसका मर्डर किया जा सकता है, जोग्राफिया का क्या करेंगे? जोग्राफिया तो अपनी जगह मौजूद रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मईशत की तरह उसकी मंतक भी जो है इररेजिस्टिबल है, इररेजिस्टिबल है, बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ टू बी एग्रीड, ठीक है ना? जी हाँ। तो साहब इस तरफ हमें कुछ तवज्जो देनी चाहिए कि ये किसी एक शोबे का काम नहीं है, सिर्फ एकेडेमिया, सिर्फ जर्नलिज्म, सिर्फ लाइब्रेरीज़ का शोबा ये इसको ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ पब्लिशर इसको ठीक नहीं कर सकते। वी समवेयर देयर हैज़ टू बी ए व्हाट वी कॉल सर, इसको सिनर्जाइज करने की ज़रूरत है जी, कि ये कहीं एक जगह पे आके ये मुख्तलिफ चश्मे, दरिया, आबशारें मिलें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौम की समत तो इस तरह के मकालमे से और डायलॉग से, ये बढ़िया हम बात की है। ये कौम साजी की, हम कौमी तश्कीलात की बात करते हैं तो वो जितने छोटे छोटे इदारे हैं वो एक बड़े समुंदर में जम होते हैं। और ये हमारी कौमी ज़िंदगी के जितने शोबे हैं जिनके आपने नाम लिए, चाहे हमारा नसाब है जो हम स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, चाहे हमारी सहाफ़त है, चाहे हमारा अदब है, चाहे हमारे एकेडेमिया हैं, हमारे थिंक टैंक्स हैं, उससे भी बड़े हमारे जो आलमी सतह पर जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, जब तक एक पूरा मॉडल शऊरी सतह पर बेस नहीं करेगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर आकर मर्ज होंगी और उस इंज़माम के नतीजे में जो सोच जन्म लेगी वो ताज़ा होगी, पुख्ता होगी, मुत्तफिका होगी और इंक्लूसिव होगी, सारे उसमें अपना आईनादारी देखेंगे, बराबर के जो है वो फ्रीक होंगे, बिल्कुल शरीक होंगे, स्टेक होल्डर सही मानों में उन्हें कहा जाता है, ओनरशिप बनती है, उसी ओनरशिप इसी से बनती है। आप जब पब्लिक पॉलिसी में देखते हैं कि हाँ यार मैं ये चाहता था हो, और ये अगर ज़्यादातर लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पॉलिसी आवाम की ख्वाहिशात या ज़रूरियात की आईनादार है। कौमों की तारीख उनका हाफजा होती है। जो कौमें अपनी तारीख, रिवायत, कल्चर, जमहूरी अक़दार, वैल्यूज़ को फरामोश कर देती हैं या वो कमज़ोर हो जाती हैं तो समझे हाफजा कमज़ोर हो गया, आप मेमोरी लॉस का शिकार हो गए, उसके नतीजे में वो जो यकजहती चाहिए कौम बनने के लिए वो पारा पारा हो गई। तो जो मेरा इशारा था वो ये था कि इसमें सियासी क़यादत का बड़ा किरदार है। अगर सियासी क़यादत कौम के तमद्दनी इशूज़ पे, सकाफ़ती इशूज़ पे अलाइव होगी, जी जी, हमारे मुल्क में कभी कोई अब्दुर्रब नश्तर भी तो रहा है, कभी कोई हुसैन शी सोहरावर्दी भी तो रहा है, जी जी, उसमें आपने लिखा भी है, पूरी किताब है आपके मरतब करदा, जी वो तर्जुमा है,
ہم اچھا صرف ان کی بات نہیں، ہمارے ملک میں قوس زنجو رہے ہیں، ملتان سے قصبر گردیزی رہے ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، اس لیے میں سمجھتا تھا کہ یہ تمدن کے اساتذہ ہیں، اساتذہ ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہم نہیں بھول رہے کہ ابراہیم جویو، صوبہ گیان چندانی، جی ہاں، جو اس طرح کے ہمارے رہنما رہے ہیں، ابھی پیچھے جو تصاویر لگی ان میں کہیں گل خان نصیر ہیں، جی کہیں غوث پاک زنجو ہیں، جی ہاں، کہیں شیخ یاز ہیں، ہاں، یہ ہماری قوم کا اجتماعی سرمایہ ہے۔ بلا شبہ، بلا شبہ، بلا شبہ، یہاں ایک ایسا تجربہ جو کہ شرمندگی ہوئی اس پہ، جی، غالباً 2012 کی بات ہے، سینٹنری ہو رہی تھی میرا جی کی، جی، اور میرا جی وہ صاحب تھے جو جن کی رسمی تعلیم میٹرک تھی۔ جی ہاں، بالکل اتنی تھی۔ پنجاب پبلک لائبریری کا لائبریرین کہتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کتابوں کا کیڑا نہیں دیکھا۔ واہ 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 واہ، 37 برس کی عمر میں وہ شخص دنیا سے گیا ہے، اور آپ اس کا ریپرٹوا دیکھیں، اس کے کام کا آوریج دیکھیں، جی ہاں، جی ہاں، اس کا حجم دیکھیں، وہ کن سمتوں میں کہاں کہاں جو ہے وہ چراغ رکھ کے گیا، نگری نگری پھرتا رہا ہے وہ مسافر، اور وہ گھر کا راستہ بھی نہیں بھولا، گھر کا راستہ بھی نہیں بولا۔ ویری گڈ۔ صاحب یہ کتاب کا جو معاملات ہیں، کتاب سے اور کتاب پڑھنے والوں کے اور کتاب لکھنے والوں کے، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ قوم کی اجتماعی توانائی سے ہے، توانائی سے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس میں جتنا ہم معیار قائم کریں گے اس طرح ہی جو ہے وہ ہماری قوم کے لیے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے وہ مفید ہو سکتا ہے۔ یہ محض، اور اگر سرمایہ داری کی زبان میں بات کریں تو پروڈکٹ اتنی ہی اچھی ہوگی ہماری، آنے والی نسل اگر معیار کتاب کا قائم رہے گا وہ ہوگی۔ اچھا، آپ نے بڑی عمدہ بات کی سیاسی لیڈر کی، میرے خیال میں جتنا مطعون ہم سیاسی لیڈر کو یا سیاست کو کرتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک المیہ ہے۔ کاشف صاحب بات یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ تو دیواروں سے ماورا ہوتا ہے، جی، وہ سرحدوں سے بھی ماورا، سرحدوں سے، زبانوں کا، عقائد کا، فرقوں کا، اس سے ماورا ہوتا ہے، ثقافتوں کا یہ کراس چلتا ہے، اور اس کی سرحدیں طے نہیں ہوتی، طے نہیں ہوتی، نہ ہی طے کی جا سکتی ہیں۔ ہم نے اس ملک میں ادب میں تلقین اور تفرقے کو شامل ہوتے دیکھا۔ جی ہاں، میں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں، جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کنہیں پڑھتے ہیں تو وہ بیشتر جن کا نام لیتے ہیں، ویسے تو ہر زمانے میں جو مقبول لکھنے والے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اتنے ہی معیاری بھی ہوں، وہ تو ادب کا تو سلسلہ اسی طرح سے چلتا ہے کہ وقت چھان کے خود ہی کھڑا کوٹا الگ کر دیتا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، ٹھیک بات ہے، ایسی ہے نا، ہاں جی، ایسے ہی ہے، تو آج بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک نیا سلسلہ ہوا، میں تو اس کو ذاتی طور پہ پازیٹیو سمجھتا ہوں، یہ جو فیسٹیولز ہیں، لٹریری فیسٹیولز ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چند چہرے ہیں وہ بار بار آتے ہیں، یا انہیں زیادہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے ہو رہا ہوتا ہے، بٹ ان اٹ سیلف یہ بہت اہم بات ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں، بالکل، اور بہت بڑی تعداد میں بچے آتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں وہ کتابیں خریدتے ہیں، اور جو بک فیئر ہیں، یہ بھی اس میں ایک بہت بڑا ان کا کردار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ادبی میلوں والا ہے، پھر دیکھیے کراچی سے شروع ہوا، لاہور میں آیا، اسلام آباد میں کیا، فیصل آباد اور ملتان میں چلا گیا، جی، اس کو چھوٹے قصبوں تک بھی جانا چاہیے۔ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو پریولنٹ ہمارا، پہلے تو دیکھیں پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، وہ کیپٹلزم ہے۔ جب آپ کمرشلزم کی بات کرتے ہیں کہ یہ میلے ٹھیلے اب کمرشلائز ہو گئے ہیں، یہ مارکیٹنگ کا بھی بہت بڑا ٹول ہے، تو یہ تو ایک ایسی نیسیسری ایول ہے جس میں ہمیں ایکسیپٹ اس لیے کرنا پڑے گا کہ ادب کا فروغ اب اس کے بغیر ممکن نہیں لگ رہا، ہمیں اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا، بہت ساری ریالٹی سے ہمیں پہلے بھی اڈیپٹ کیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی، یہ آلریڈی ہوا ہے۔ آپ کو اگر میں 2 مثالیں دوں کہ ابھی آج کے ڈان میں خبر ہے کہ ایک تھنک فیسٹ ایک ادارہ ہے اور یونیورسٹی آف گجرات، اس کے درمیان ایک MOU سائن ہوا ہے، اور اس کے تحت ہر سال یونیورسٹی آف گجرات اس کو اون کرے گی، اور ایک بہت بڑا تعلیمی نیٹ ورک ہے، فرنچائز ہے، وہ اس کو اسٹوڈنٹ کے انگیجمنٹ کو انشور کرے گی، اور فنڈ کا بھی ارینج مل کے کریں گے، تو ہر سال گجرات میں ہوا کرے گا۔ فیصل آباد میں ہو رہا ہے،
पिंडी में हो रहा है, गिलगित में भी हो रहा है, इवन गवादर में भी होते रहे हैं। लेकिन बहुत हौसला अफजा है, बहुत बिल्कुल ये है। बलूचिस्तान के वो जो बलोच अक्सरियत वाले इलाके हैं वहाँ पे किताब का पढ़े जाना भी बहुत ज़्यादा है, बिकती भी हैं किताबें बिकती भी और बहुत दानिश का ज़्यादा है। म्यार भी बहुत उम्दा है। मतलब हम ये समझते हैं कि शायद उनको बहुत पता नहीं है चीज़ों का। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ जो मेरा जो तजुर्बा है, जनूबी पंजाब जी, दही सिंध और बलूचिस्तान जी हाँ, और हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, ये सियासी और इल्मी शऊर में बहुत ऊपर के इलाके जी हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जितनी किताब की खपत यहाँ है, जितना मुताले का शौक़ यहाँ है, जितना तमद्दनी और तहजीबी हसासियत इन इलाकों में है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अभी एक इलाका है हरीपुर हज़ारा, जी वहाँ हाँ। पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसे आपके भी शायद वो दोस्त हों, वो चला रहे हैं, जाहिद काज़मी साहब। जाहिद काज़मी साहब, जी हाँ, और संगी पब्लिशर्स के नाम से। उनके पास आप बीतियों का बहुत उम्दा ज़ख़ीरा मुझे है मालूम है और सर। वो किताबें छापते भी रहते हैं। जी हाँ। और इस तरह झेलम में एक इदारा काम कर रहा है। एक मैं आपको बात बताने लगा था कि 3-4 साल पहले मैंने मुतासर होकर बुक फेस्टिवल से, लिटरेरी फेस्टिवल से, अपना जो मेरा शहर जलालपुर जट्टा है, वहाँ जलालपुर जट्टा लिटरेरी फेस्टिवल का इनेकाद किया, वहाँ के एक छोटे से कॉलेज में। वहाँ पर आप हैरान होंगे, अब्बास ताबिश साहब तशरीफ़ ले गए, डॉक्टर तहसीन फ़िराकी साहब तशरीफ़ ले गए, नासिर बशीर साहब तशरीफ़ ले गए, और इसके अलावा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC वगैरह वहाँ आए। तो ये कल्चर अब इसी तरह से फैलेगा कि इसकी सरपरस्ती हो, और ये एक मॉडर्न तरीके से नौजवान बच्चों को, जिसको अब आप जेन जी कहना शुरू हो गए हैं, कि वो तशरीफ़ लाएं, किताबें देखें उर्दू, अंग्रेज़ी, लोकल कल्चर से। लेकिन इसमें खुशान पहलू आपने खुद ही, एक तो ये इनकी प्रेवलेंस है, मौजूदगी बहरहाल है, महसूस की जा रही है, फैल भी रही है। उसके साथ साथ लोग अपनी जड़ों की तरफ भी अब माइल हो रहे हैं। जो सवाल आज की नस्ल उठाती है सोशल मीडिया की वजह से, अपने एक्सपोजर की वजह से, क्योंकि उन्होंने बाहर हम तो जवानी में या जवानी ढलती में पहली दफ़ा बाहर गए, ये नस्ल अभी से मीडिया के ज़रिए और इसके अलावा उसके अपने हमने बच्चों को बाहर भेजा है, वो सारे के सारे को एक्सपोजर हमसे फ़र्क है, उनकी वोकेबलरी हमसे फ़र्क है, उनका चीज़ों को देखने का अंदाज़ हमसे फ़र्क है। उनके लिए ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस हो, ऐसा इल्म प्रोड्यूस हो, नॉलेज प्रोड्यूस हो, जिसके नतीजे में हमारे यहाँ हम आहंगी बढ़े। और आगे हमें नज़र आ रहा है कि आज से 10, 15, 20 साल बाद जो नस्ल इस वक्त 20, 25 साल या 18 साल की है, उससे टेक ओवर करना है, उससे लीडिंग पोजीशन पे आना है। हम तो पीछे हट जाएंगे सारे। तो इस नस्ल के साथ मुकालमा किए बगैर चारा नहीं है। वजह फरमाया काशिफ साहब, बहुत जानदार मुकालमा आपके साथ हुआ। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के बिहाफ पे सदरंग की टीम, मोहतरमा अक़सद सब्र हमारी प्रोड्यूसर हैं, और ख़ुद ज़ाती तौर पे आपका इस नहायत खूबसूरत, इस बहुत ही अहम मौजू पे जिसका खुल के आपने बात की है, ये तासुर जाता रहा कि सरकारी एहलकार जो है या सरकारी जो अहदेदार हैं वो खुल के बात नहीं करते। आप तो जो है वो, इसका मतलब ये कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इतनी ये कल्चर जो है ये इवाल्व हो रहा है। जी हो रहा है सर, मैं बिल्कुल अच्छी खबर है। तो ये हमारी गुफ्तगू थी डायरेक्टर जनरल पब्लिक लाइब्रेरीज पंजाब मोहतरम काशिफ मंजूर से, जो हमारे मुल्क पे एक बहुत बड़े किताब दोस्त, किताब नवाज, बिब्लियोफिल कहते हैं इसको, जो इल्म से, किताबों से और किताबें रखने की जगहों से और किताबों तक रसाई के इंतज़ामात में मददगार होते हैं। काशिफ साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सदरंग से को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त।